ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المتكبر سبحان الله عما يصفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المسلمين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكته وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة أرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع عليم رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو
الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وقصدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير فأن الله قد أخذ بكل شيء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأسر للشر كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خالقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روآتي اللهم اغفرني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أبدل من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره ورحمته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا الليل خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده أعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر ولا ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله
عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة ألف اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أفضل ذكري قول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal wa awthir wa balligh thawab ma qara'na min al-Qur'an wa halalna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna min qawli subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa qulna min qawli ya Allah wa sallayna wa sallamna ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma dhakarna min awmin wa dhullati ma'afiyat al-majlis mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbala wa da'watan mustajabah nuqaddimu sawadari wa nuhdi ila hadra habibina syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah thumma ila rabbi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihi wa thumma ila rabbi aswadi tahiratul ummahatul mu'minin thumma ila rabbi ahli baiti ajmain thumma ila rabbi tabi'in wa tabi'in tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ما هو فيه برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى رب سادتنا العالمية وصوفيا حينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ثم إلى روح الأولياء الكونين أجمعين ثم إلى روح والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا إلى روح المشهد والتعليم بن أحمد الصديق وزوجته Aminah binti Abdurrahman al-Jibri thumma ila Ya'qub bin Sulaiman Rashid bin Najir Sabaria binti Abdul Wali Haji Helmi bin Armawi Haji Hranur Sehan binti Basah Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Razak bin Irus Kadri Siti Rahma binti Jamal Muhammad Nur bin Abdul Karim Mariana bin Sumawir Harja Haji Nuriana binti Haji Bahrani Haji Asmuri bin Haji Gardi Armiya binti Gambar Abdul Hamid bin Osman Maran bin Badman Maran bin Bardan Jubaidah binti Akang Muhammad Salman bin Muhammad Rasidi Tumaila Arwahi Hajah Tumaila Arwah Haji Muhammad Idrak bin Ka'ab bin Hasim Haja Fatimah binti Jalil Tumaila Haja Nurdin Ariyati bin Haji Asmuri Haja Faridah binti Ma Yusuf Antum Masra binti Musmawi Dian Mas Herbiar Sabit Muhammad Fahrida binti Hamran Amri Nana Nuriana binti Rasidi Rasidi bin Sayyid Haji Bayhaqi bin Haji Mansur Haji Jaini bin Abdul Hasan Yudi Afian bin Haji Ahmad Bayhaqi Masihur bin Marrah Haji Nawa bin Haji Ruslan Haji Muhimah binti Haji Ruslan Haji Kasni bin Haji Kasbul Hajjah Rusmah binti Haji Ahmad Haji Asbian bin Haji Bul Hasan Rabi Ansari bin Salamat Yadi Salamat Yadi bin Hasan Sadri bin Kadab Kumaila Rohi Jumaiyah binti Haji Asbian Haji Hasan Rabah bin Haji Imran Haji Imran bin Hawa Haji Nawa bin Haji Mukri Hajah Zakiyah binti Haji Mukri Haji Muhammad Yusran bin Muslim Hajah Amnah binti Usman Arba'in bin Jamhari Mahdi bin Arba'in Haji Muhammad Arsad bin Haji Idrak Ibu bin Haji Hasbullah Hajah Rusmini binti Haji Abdullah Haji Ja'far bin Haji Sanah Hajah Masrah binti Haji Kumis Mahlan bin Ibas Hajah Halia binti Haji Sahdan Sutiyam binti Taman Sudarana Haji Mudakir bin Haji Ahmad Kisah Ismaila Ruhi Subali bin Noh Abdul Halim bin Martawijaya Sudarmin bin Abdul Halim Haji Ismail bin Mathari Hajah Mas Mulia binti Haji Samsuri Haji Badri bin Haji Asad Haji Radiyah binti Haji Abdul Karim bin Kutuh Siti Atikah binti Haji Jali Haji Ahmad Tizani bin Sahbani Hajah Hamdiyah binti Haji Sebaran Ahmad bin Huda
Haji Ali Badrun bintu Halus, Hajah Masliah binti Rahman Ahmad bin Sibot, Haji Syarifuddin bin Hidup, Haji Kurdi bin Zakaria, Hajah Radiyah binti Mataib, Tuma ila arwahi Ucu Sabaran bin Azul bin Asur, Ibrahim Saidar bin Rasudi, Johar bin Jailani, Haji Abdul Mu'in bin Haji Nasri, Hajah Jakiyah binti Haji Samdan Abdurrahman bin Jarman, Kustan bin Haji Hussein, Masnah binti Tugana, Halidi bin Haji Imran, Aisyah binti Murad, Imran bin Tamidi, Haji Sabran bin Karim, Haji Husin bin Abdullah, Hajah Siti Bulkis binti Rahman, Muhammad Utui bin Haji Juhri, Nurhana binti Kamarudin, Anang Sarifuddin bin Utui, Hajah Nursia binti Nurahim, Sumaila Rohidul Bari bin Subur, Sumailul Qadri bin Ali, Hajah Sumi binti Sutarono, Hajah Rukayah binti Haji Kurdi, Hajah Faridah binti Haji Balahim, Ahmad bin Haji Anang, Mursalim bin Bustami, Nurhaya binti Inas, Haji Muhammad Alfian bin Marhan Anang, Wahab bin Anang Halid, Saniyah binti Husin, Haji Yatur Rahman binti Haji Hasbullah, Haji Ridwan bin Sahabun, Radiyah bin Darmawi, Jar Kasih bin Zakaria, Kasbul Anwar bin Abdul Manaf, Asuharni bin Babira Ikrama, Tumaila wa fi'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, anna Allah yataghashahu birrahma wal maghfirah wa yuskinuhul jannah wa yakhtimu lana wa lakum al-husna fi khairin wa raduna biha awsal sawadhalika minna ilaihim wa talala an yas'a baina yadayhi Allah wa ja'alu hijaban lahum minan nar wa fakatan lahum minan nar wa shira'an lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa tajawaz an sayyi'atihim wa zid fi ihsanihim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arjana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti
mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Keutamaan fadlul qiyam bi umuril mauta wa syafaatil musallina lahum wa anna khiyara hadhil ummah syuhada'ullah fil ardi. Termasuk di antara keutamaan orang-orang yang melaksanakan apa yang berkenaan kepada orang mati. Ini orang yang mempersiapkan orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian memberi syafaatnya orang-orang yang menyolati kepada orang yang mati. Dan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad adalah syuhada Allah, orang-orang yang mati syahid di bumi Allah ini. Termasuk di antara keutamaan yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keutamaannya orang yang memandikan orang mati dan mengkafani orang mati dan menggali kubur bagi orang mati dan menyolati. Ini kita lihat dulu. Rasulullah bersabda, tadi, man ghasala maitan, barang siapa yang memandikan orang mati. Mungkin ada sini lah, ada memandikan orang mati. Ini keutamaannya besar. Makanya sekarang ada ajaran-ajaran kayak apa memandikan orang mati itu yang afdol, yang betul. Barang siapa memandikan orang mati fakatama alaihi, maka dia menyimpan apa yang ada pada orang mati. Biasanya manusia yang mati ketika dimandikan, kita nggak boleh nyebut orangnya ya. Ketika dimandikan maka di situ akan tampak kalau orang itu adalah ahli kebaikan, maka tampak. Waktu dimandikan itu jenazahnya ada memang kebaikan-kebaikan. Sebaliknya apabila orang itu kada baik, hatinya kotor, hasut sama orang yang beriman, buruk pandiran, itu ketika dia itu dimatikan dan dimandikan itu akan tampak ya. Keburukan-keburukan itu akan tampak. Kita bercerita satu tentang orang yang memandikan orang mati ya. Di sana, di Jawa jauh sana. Setelah memandikan orang mati itu, ini orangnya Tuhan sudah yang memandikan, binian, kebetulan pas binian ya. Dimandikan kemudian pulang biasa. Ini orang ini anak-anaknya dimarahi. Kamu jangan begini, kamu biasanya ada marah ini nenek ini. Kamu jangan begini, habis mandikan orang mati nih. Yang dimandikan itu kebetulan ya orang Arab, tapi bukan habaib, bukan ceripah ya. Mandikan marah, lawas, cuma nggak ada tahan juga. Berkisah. Orang yang dimandi itu memang kehidupannya dia itu orangnya suka tukang sihir, menyihir, membingungkan orang. Itu menyihir, itu membingungkan orang. Ini karena jauh, dia belum ceritakan di sini, jauh di sana. Jadi ketika dimandikan itu orang ini berubah wajahnya tadi itu bukan manusia lagi, wajahnya wajah warik, masih hidup, mana dimandikan. Dia nggak cerita, cuma dia bercerita untuk kebaikan anak-anaknya itu.
Jadi begitu banyak ya. Ini orang-orang yang memandikan mayit itu apabila dia menemukan sesuatu fakatama, jangan disebut, disimpan ya. Memang itu banyak. Ada orang yang menyebut tanpa menyebut namanya, belum sering cerita ya di Kaltim itu ya. Orang memandikan mayit kemudian dia menyimpan apa yang terjadi pada mayit yang dimandikan itu. Ghafarallahu lahu arba'ina kabiratan, maka Allah akan mengampuni bagi orang yang memandikan mayit, yang menyembunyikan kejelekan-kejelekan mayit tadi, maka bagi orang itu diampuni 40 dosa besar. Nah, ini utama ya. Jadi orang memandikan mayit itu bisa menghapus 40 dosa-dosa besar. Kemudian barang siapa yang menggalikan kubur untuk saudaranya, maka kemudian sampai ditanam di sana di kubur, fakaan nama askanahu maskanan hatta yu'asu, sepertinya pahalanya orang itu sama dengan menempatkan orang ini sampai nanti hari kiamat. Dia sudah memberikan rumah. Kan kubur itu adalah di antara rumah Allah. Nah, jadi sudah memberikan rumah. Berapa pahalanya? Mengolahkan rumah. Karena rumah kita itu yaitu rumah kita. Di dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini rumah yang kayak apapun tetap bukan rumah kita. Baguskah rumah itu? Bukan rumah kita. Rumah kita itu ya kubur ini. Rumah tipe 21, 2 meter kali 1 meter. Itu rumah kita seberataan. Sugih ke orang apa, ke orang alim, semuanya itu rumahnya. Nah, orang yang menggali kubur untuk orang itu sudah mempersiapkan. Kalau orangnya baik, itu kalah rumah yang di dunia. Kalau sudah baik ya, amalannya baik, dia bawa amalan, maka kalah yang di dunia ini. Rumah yang paling mewah kalah nikmatnya ya, ber-AC sejuk, kadang seperti AC ini, sejuknya itu enak ya, Masya Allah. Apalagi di tempat yang banjir ya. Orang yang banjir itu baru sudah ber-AC, sudah dingin dan panas. Nah, jadi sudah memberikan rumah kepada orang. Barang siapa yang mengkafani orang mati, maka Allah akan memberikan dia baju nanti di surga dengan baju min sundusin wa istabrakin. Jadi nanti sampean mengafani kan gak ada modal, sudah ada semuanya. Nanti sampean akan diberi oleh Allah baju yang terdiri dari baju yang paling hebat, yang paling larang, yang tidak ada manusia bisa menukarinya. Sundus wa istibrakin. Jadi itu ya. Ada yang mengatakan orang yang memandikan mayat itu keluar daripada dia dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan ibunya, dosanya habis ya. Barang siapa yang mengkafani mayit, maka Allah akan memberikan dia daripada baju-baju surga. Barang siapa yang bertakziah, takziah itu mengelangi orang yang keluarganya meninggal, namanya takziah 1 hari, 2 hari, 3 hari. Takziah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya berelang, ikut bela sungkawa. Nah, di bela sungkawa, barang siapa yang takziah, maka Allah akan memberikan dia pakaian bertakwa dan akan membacakan kepada roh orang itu di dalam arwah-arwahnya. Orang itu kalau mati dibacakan oleh malaikat ya, rohnya didoakan.
Barang siapa yang takziah kepada orang yang terkena musibah, walaupun musibah itu kan yang musibah ini yang menyusahkan, lampu mati musibah, belang lampunya mati kan, pulsanya habis ya, mati itu macam-macam, ada pulsa habisnya, kemudian pengen berziah, takziah, yani takziah itu mengucapkan bela sungkawa, maka Allah akan memberikan dia pakaian dua daripada pakaian-pakaian surga. Jadi pakaian surga lah tuqawwimu ya, tidak ada yang bisa menukar harganya. Dunia ya, dunia itu begitu, gak bisa ditukar dari larangnya, dari hebatnya pakaiannya dua tadi itu. Barang siapa yang menghitung jenazah sampai selesai ya menanamnya, maka ditulis bagi orang itu 3 kirot. Kirot itu 1 kirot adalah daripada lebih besar daripada gunung Uhud, sama dengan orang 1 kirot itu sama dengan gunung Uhud. Gunung Uhud yang berupa emas, gunung emas yang dia sedekahkan. Tadi 3 kirot. Mengikuti jenazah sampai selesai penanaman. Man kafala yatiman aw armalatan adallallahu fi dhillihi wa adkhalahu jannah. Barang siapa yang menanggung, biasa kadang-kadang meninggal itu kan menanggung ada anak yatim ya, terus janda kan, kalau yang mati suaminya janda, kalau mati istrinya duda. Duda itu masih bisa tapi janda itu kadang-kadang ada kawat janda. Barang siapa yang menanggung anak yatim ya, atau janda-janda, maka Allah lah yang akan melindunginya nanti di hari kiamat dan dimasukkan ke surga. Menanggung maksudnya itu biayanya itu ditanggung ya. Untungnya orang-orang yang diberi harta oleh menanggung, ada anak yatim, ada janda, sudah pengen gak ada usaha, pengen ngaji aja, aku jamin tiap bulan sekian. Masya Allah. Jadi sama juga orang yang menyolati juga begitu, dapat 1 kirot. 1 kirot itu sama dengan orang yang bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Itu diantaranya orang-orang yang mati. Jadi kita ini semuanya ya, kita ini mati ya, semua. Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala danyan arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullah. Jadi tidaklah orang mukmin yang meninggal kemudian ada yang menyembahyangi 40 orang ya, 40 orang, maka itu 40 orang ini akan menolong sama orang yang mati itu, walaupun orang yang mati itu seumpama punya dosa-dosa, diberi pertolongannya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan kepada orang yang beriman sebagai ya saksi ya, mulut mereka itu adalah saksi bahwa orang yang meninggal itu orang yang baik. Nah, jadi saksi kalau dia menyaksikan bahwa orang itu baik, ya orang itu baik. Makanya ada habis bayang itu ya, saksikan bahwa mayit ini adalah diantara orang-orang menyaksikan. Kita menyaksikan bahwa ini orang baik, itu sudah. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang ini ke surga. Ya walaupun ada proses ya, tapi tetap masuk surga. Proses itu tetap ya. Proses ada apa? Dia itu punya amalan-amalan diproses juga. Cuma surga akhirnya itu di surga, disyafaati oleh orang-orang yang menyolati ya. Bahkan ada yang mengatakan satu saksinya 2 orang sama, atau 3 atau 1 orang menyaksikan cukup bahwa orang itu adalah daripada orang-orang baik. Kalau yang menyaksikan itu adalah mengatakan bahwa ini orang kada baik, ya kada baik, neraka tempatnya itu.
Jadi hati-hati menjadi saksi ini ya, disaksikan. Ini mayit ini adalah orang-orang baik. Di baik 3, 2 ya. Nah, 2 itu menyaksikan, paling minim mau saksi itu kan 2 paling minim. Nah, sehingga nanti di barzah jika sudah dikubur itu bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mendapat kemuliaan Allah, dikubur dimuliakan sama Allah, dihormati sama Allah. Orang-orang yang ada di dalam kubur itu di barzah namanya itu, yaitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika seorang hamba yang mati diletakkan di dalam kubur, kemudian yang mengantar itu sudah pulang seberataan. Nah, orang yang mati ini dengar ya sandal-sandalnya orang-orang itu, artinya rohnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian datang malaikat mungkar dan nakir. Itu semua itu ada terkecuali, semuanya bakal didatangi mungkar nakir, ditakoni enak. Makanya itu ada apa? Kalau ahli sunnah wal jamaah kan ada talqin itu. Maksudnya itu mengingatkan sama yang hidup. Kalau yang mati mau tidak mau sudah pasti datang mungkar dan nakir. Kemudian didudukkan orang itu. Nah, lain kalau orang itu punya amalnya bagus, ahli sembahyang, ahli Al-Quran, ahli sedekah itu, ketika mau dibangunkan cegah sama amalnya, jangan dulu biar ini guring. Dari kepalanya mau dibangunkan, katanya sholat, biar dulu ini guring. Kemudian dari samping, katanya yang amalnya samping, jangan biarkan dulu sampai dari kaki itu mau dibangunkan dulu ya, apa yang kumani. Akhirnya biar aja. Nah, ketika orang itu ahli sembahyang, maka dia itu biarkan dia tidur. Dikatakan tidurnya seperti tidurnya pengantin. Pengantin kan dihormati ya, tidurnya tidak boleh diganggu-ganggu. Kamar tutup dikunci sudah, tidak boleh pengantin, tidak boleh diganggu. Nah, sampai kemudian dia itu bangun seorang, kemudian dia sembahyang. Ini belum ditakoni karena ahli sembahyang. Wah, aku belum sembahyang. Dikubur itu sembahyang. Ya, yang kecil modelnya kelihatan, tapi kalau sudah dapat rahmat itu besar. Bayang dia. Yang ahli mengaji. Jadi malaikat menghadani, ada mentakoni. Lawas sampai selesai ya. Lawas selesai. Ya orang sembahyang, orang ngaji kan ada selesainya. Habis sembahyang ngaji, nanti habis sembahyang lagi nanti. Nah, jadi itu. Jadi dia dalam sehingga orang itu diselamatkan dari siksa kubur. Itu tanda-tanda alamatnya. Kalau orang yang jelek itu di dalam kubur bingung ya, sudah sempit, gelap lagi, bingung kan. Dalam kubur itu bingung, sempit, bingung. Apalagi datang malaikat tambah bingung. Malaikat itu keras gitu kalau datang sama orang-orang ahli maksiat. Ditakoni ada kawa, namanya orang bingung. Man rabbuka bingung, gitu aja. Orang bingung gitu aja. Ada beban itu kalau orang bingung itu takutan, apalagi yang datang malaikat. Nah, disitulah kemudian karena tidak bisa menjawab akhirnya. Nanti kalau orang yang soleh, yang beramal, yang punya amal di dunia itu disembahyang karena ditakon-takoni. Ya. Nah itu ya, jadi itu mayit ya. Di mayit itu begitu secara singkatnya. Kalau ahli sembahyang, kalau ahli Al-Quran, Al-Quran sering banyak anak baca Al-Qurannya ya. Ahli selawat, pokoknya ahli zikir, ahli sedekah, itu semua itu menolong ya. Di dalam kubur itu pertama ditolong sama amalan-amalannya itu. Jadi 3 yang ikut orang mati. Nomor 1 keluarganya, hartanya, dan amalnya. Setelah selesai dikuburkan, keluarga bulikan, harta apa? Keranda itu kan sama tutup-tutupannya bawa bulik.
yang tinggal aja amal. Amal ini kalau amal itu amal soleh, maka amal ini akan menunggu, menolong nanti. Tapi kalau yang ikut itu amal kada soleh, ya ikut masuk. Tapi ketika ada orang itu perlu pertolongan, kata masuk, kada tahu aku. Kada mau tahu aku dengan urusan pean ini. Pean dulu pean bang. Di dunia kada mau tahu urusannya agama. Nah, itu diantara dua itu ya. Jadi sudah ketahuan lah orang yang baik dan orang yang kada baik di barzah itu sudah ketahuan. Tinggal pertama, ya. Jadi disitulah rumah kita yang nyata di situ. Kalau pas dapat rumah yang baik, ya nyaman. Tapi naudzubillah, kalau dapat yang kada baik, baru masuk minta bulikan. Baru masuk kubur sudah terasa dia. Ya Allah, bulikan aku hendak beramal soleh aku. Pada kawa sudah. Terlanjur mati, kalau maksa keluar jadi setan, jadi jerangkong. Jadi apa itu namanya? Nah itu. Nah, maksa bulik ya. Dia sudah menyesal. Ya Allah, aku mau sedekah aku sekarang. Banyak harta yang ditinggalkan. Mau sedekah aku tidak bisa, dulu nggak ada mau pernah sedekah. Karena bisa balik pean, di situ aja sudah habis waktunya pean di dunia ini, sudah habis. Sekarang urusan di barzah. Nanti setelah selesai urusan barzah, ada urusan bangun dari kubur. Itu belum selesai sampai masuk surga. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang mempunyai amal-amal yang soleh ya, bisa membantu kita nanti di barzah, di kubur, sehingga kita selamat dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa anahada masa solihin. Ya Allah, jadikanlah sore hari kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubata waghfir kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه عدادة الصحبي والحمد لله بالبدء والتناهي. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diumumkan insyaallah 2 kali ini kita libur dulu. Sebelum di Sabtu esok sama Sabtu lagi libur. Kita bertemu pada bulan Ramadan jam 9.30, setengah 10, setengah 11 selesai. Kalau ada haur. Jadi insyaallah mudah-mudahan, dan ulun juga sekeluargaan seberataan sekeluarga mohon maaf kepada sampean seberataan atas kekurangan
atas kehilafan, atas salah, kekasaran dan sebagainya. Ulun sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita menjadi orang-orang yang selalu sabar menerima segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum.